अगरतला से बागबासा के रास्ते में अम्बासा काठलबारी इलाके में आसाम अगरतला राष्ट्रीय सड़क पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरजित सिन्हा के एक सिक्योरिटी गाड़ी से बुलेरो गाड़ी टकराकर टीएसआर के 4 जवान घायल। अम्बासा दमकल कर्मियों ने उन्हें बचाया और कुलाई के जिला अस्पताल ले आए। टीएसआर जवान निखिल दास की हालत गंभीर होने पर उन्हें कुलाई जिला अस्पताल से अगरतला जीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार सिक्योरिटी आपने আসলে তো কি হয়েছিল আম্বাসায়? তারা বিয়ার করে ওভারটেক করতে গিয়ে আমাদের লাগাই দিয়েছে কাঁচা তো কয়জন আহত হয়েছে এখানে? 6 জন আহত হয়েছে। নাম কি ওনার? আমার হাওড়া পুলিশ সদস্য আর বাকিরা রাইফেলম্যান বিকাশ কুমার আর রাইফেলম্যান শ্যামল বৈদ্য রাইফেল নিখিল দাস অনেক জিবি রেখা।